Unajua Nkoti? No. Mimi nakwambia kutoa kwa kuchukua. Ni rahisi. Waimbie basi. Unapotoa kuchukua, fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Maelfu. Unapotoa kuchukua, fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Sikiliza. Nakwambia sikiliza. Hakika ninasema kutoa kwa kuchukua kweli kuna maana. Mfano huu ninakupa tena utaeleweka. 36 toa 9 jibu tunalitaka. Hebu tupange kwa wima. Hakuna kuchelewa. 6 ni mamoja, hapo imetulia. 3 ni makumi, kweli nakwambia. Ngapi tutatoa? Tutatoa 9. Ngapi tutatoa? Tutatoa 9. Hebu fuatilia. 6 toa 9 inawezekana? Haiwezekani. Sema tena. Haiwezekani. Sema tena. Haiwezekani. Tufanye nini sasa? Tufanye nini sasa? Upande wa makumi nitaufikiria. 11 utachukua. Nitaweka hapa upande wa mamoja. Nadhani umeelewa. Na haya mamoja 6 inakuwa 16. 16 toa 9. Hapo itakuwa sawa. Kwa hiyo mamoja 7, hapo nimekubali. Upande wa makumi 11 limepungua. Makumi mangapi yamebakia? Mawili yamebakia. Sijasikia. Mawili yamebakia. Mmepatia. Upande wa makumi 2 utaiona. Unashangaa unapigwa na butwa. 36 toa 9 jibu 27. Mpango tumeufuata, ndio maana tumepata. Unapotoa kuchukua, fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Maelfu. Unapotoa kuchukua, fuata mpango. Fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Sikiliza. Unapotoa kuchukua, fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. Unapotoa kuchukua, fuata mpango. Mamoja, makumi, mamia na maelfu. You know, Nkoti? Tell me. Subtracting by borrowing is easy. Sing for them. When you subtract big numbers, you can borrow. Tell me. Place values, ones and tens, hundreds and thousands. When you subtract big numbers, you can borrow. Place values, ones and tens, hundreds and thousands. Listen. I'm telling you, it's important to know when subtraction is borrowing. It's easy enough to know. Let me give you the example. Remember this. 36 subtract 9. We want the answer. Let's place them in their correct columns. The 6 belongs to the place value of ones. The 3 belongs to the place value of tens. How much do we subtract? We subtract 9. How much do we subtract? We subtract 9. Exactly. Let's follow this through. Can we subtract 9 from a 6? No, we can't. Come again? No, we can't. Come again? No, we can't. So what should we do now? What should we do now? Let's remember the place value of 10. I can take 1 10 from there and bring it here to the side of ones with the 6 ones. Now we have 16 ones. So 16 subtract 9? Now we can do. Now we have 7 ones. And we took 1 from the tens. So now, how many tens are left? 2 tens are left. How many tens are 2 left? tens are left. We have 2 tens left. It's simple as that. You just follow the rules. 36 subtract 9. You know the answer. The answer is 27. We follow the place values and we got our answer. When you subtract big numbers, you can borrow. Place values, ones and tens, hundreds and thousands. When you subtract big numbers, you can borrow. Place values, ones and tens, hundreds and thousands. When you subtract big numbers, you can borrow. Place values, ones and tens, hundreds and thousands. When you subtract big numbers, you can borrow. Place values, ones and tens, hundreds and thousands. Tu sais, Uncle T? Dis-moi, Soustraire en empruntant, c'est facile. Facile. chante pour eux. Quand on soustrait un grand nombre, on peut emprunter. Dis-moi, Placer des unités, dizaines, des centaines, des milliers. Quand on soustrait un grand nombre, on peut emprunter. explique-moi. Placer des unités, dizaines, des centaines, des milliers. Écoutez-moi, je vous dis, il est important de savoir que la soustraction emprunte. C'est facile à savoir, laissez-moi vous donner un exemple. Rappelez-vous en 36 moins 9. Si on veut savoir la réponse, on les place dans les colonnes appropriées. 6 se place à la place des unités, 3 à celle des dizaines. Combien on soustrait? On soustrait 9. Combien on soustrait? On soustrait 9. Exactement, donc on continue. Peut-on soustraire 9 de 6? Non, on ne peut pas. Pardon? Non, on ne peut pas. Pardon? Non, on ne peut pas. Très bien.
Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Rappelons-nous où on place les dizaines. Je prends une dizaine et la place ici, à côté de celle où 6 est placé. Maintenant on a 16, est-ce qu'on peut le faire? Répondez. Maintenant on peut le faire. Maintenant on a 7. Et on a pris une dizaine, donc combien maintenant il nous reste de dizaines? Il nous reste 2 dizaines. Il nous reste combien de dizaines? Il nous reste 2 dizaines. Il nous reste 2 dizaines, c'est aussi simple que ça si vous suivez la règle. 36 moins 9, vous connaissez la réponse c'est 27. Nous avons suivi les règles et voici la réponse. Quand on soustrait un grand nombre, on peut emprunter. Placer des unités, dizaines, des centaines, des milliers. Quand on soustrait un grand nombre, on peut emprunter. Placer des unités, dizaines, des centaines, des milliers. Quand on soustrait un grand nombre, on peut emprunter. Placer des unités, dizaines, des centaines, des milliers. Quand on soustrait un grand nombre, on peut emprunter. Placer des unités, dizaines, des centaines, des milliers. Kuwa wa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani, jiunge na Ubongo Kids YouTube leo. Ni rahisi sana. Ingia kwenye app ya YouTube kwenye simu yako au kompyuta yako, kisha andika Ubongo Kids na utapelekwa kwenye ukurasa wetu. Bonyeza subscribe au jiunge, kisha anza kuangalia video za Ubongo Kids. Usikose kuelimika na kuburudika na Ubongo Kids YouTube. Inanoga!